Bonjour et bienvenue. Donc, on va continuer notre formation sur les outils qualité. On a vu dans les vidéos précédentes les méthodes de recueil des données. Donc, aujourd'hui, on va arriver, bien sûr, aux méthodes d'analyse des données recueillies. Parmi les méthodes les plus utilisées à l'échelle nationale et internationale, c'est ce qu'on appelle les objectifs ou bien la grille SMART. Même dans vos plans d'action, c'est-à-dire dans les objectifs que vous allez fixer dans votre entreprise, vous devez utiliser des objectifs SMART. يعني في الأهداف اللي كتحط في البلان داكسيون ديالك، يعني مثلا داكشي اللي غادي دير خاصهم يكونوا des objectifs SMART. C'est quoi un objectif SMART? C'est l'objectif de cette formation. Donc, pourquoi on doit définir une grille SMART ou bien un objectif SMART? C'est tout simplement pour définir mes objectifs, الأهداف ديالي بصفة محددة, c'est-à-dire définir des objectifs d'une façon bien précise. Comment ça se passe? Donc, l'objectif doit être spécifié, c'est-à-dire bien défini. نعرف الهدف ديالي. Mesurable, il y a un indicateur lié. نقدر نقيس واش وصلت للهدف ديالي أو لا. Acceptable, c'est-à-dire مقبول de point de vue. Légal, يعني هاد l'objectif ديالي محدد مثلا واخا يرضي الكليان خاص يكون يرضي حتى القانون. Moral, الأخلاق. Sécurité, الأمن. ما نديرش أنا واحد l'objectif نحدو ويمشي يأثر لي على la sécurité des ouvriers. Non. Réaliste. Qu'est-ce que ça veut dire réaliste? يعني ماشي تخيلي. J'ai les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif. عندي الوسائل ديالي باش نوصل للهدف ديالي. Situé dans le temps, c'est-à-dire أنا خاصني نحدد l'objectif ديالي. نعطي واحد l'exemple بسيط. أنا مثلا عندي لي زوفغيي ديالي في الشونتي ما كيلبسوش لي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال. شنو غندير؟ هذا هو لوبجيكتيف ديالي لو بور دي زيكيبمون دو بروتيكسيون انديفيديوال. خاصني نقول ديسي فان دو لاني من هنا لنهاية السنة جو دوا اسوري غادي نحاول نأمن لو بور دي زو بي اي بور لونسومبل دي سالاري. نحاول نأمن أن لونسومبل ديال الخدامة ديالي يلبسوا لي زو بي اي ديالهم sur le chantier. Donc maintenant, on va voir un exercice pratique. Par exemple, nous devons améliorer notre qualité. C'est vague, hein? Donc c'est un objectif non SMART. Je veux transformer mon objectif en un objectif SMART. Donc s'il te plaît, خذوا واحد ورقة وقلم ويسيو قبل ما ندوز انايا ندير لكم لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس. ها لوبجيكتيف ديالي نو ديفون اميليوري نوتر كاليتي. بغينا نحسنوا الجودة ديالنا. هذا ماشي اوبجيكتيف تيبان كبير بحال اللي تنقول انا بغيت ندير سبور مثلا ما تيبان اوبجيكتيف كبير. ماشي الا قلت انا بغيت ندير سبور 2 المرات في السيمانة من 7 ل 8 باش ننقص 10 كيلوغرام من هنا لنهاية هاد السنة. هنا تيبان واحد لوبجيكتيف معقول. اذا نفس الشيء حاولوا ديروه هنايا. نو ديفون اميليوري نوتر كاليتي. نعطيكم اكزومبل اخر. انا بغيت ننقص حوادث العمل ب20% من هنا لنهايه السنه. باغ اكزومبل جو فو ديمينيي مي اكسيدون دو ترافاي دو 30% d'ici la fin de mois décembre. Donc passons correction. Dans 2 mois هاني حددت situé dans le temps les non-conformités يعني لا تلائم مع لي زيكزيجونس. راجعوا الدرس ديال لي زيكزيجونس internes داخليين seront passés de 3,5 à 2,5 du chiffre d'affaires. يعني إلا نقصت لي non conformité هكذا غنكون حسنت لا كاليتي دو نوتر انتربريز. اذا هنا غيكون لوبجيكتيف ديالي حسن لانني الا نقصت لي نون كونفورميتي غنعرف راسي انني جي بيان اميليوري نوتر كاليتي. ما نخليش لوبجيكتيف ديالي نو ديفون اميليوري نوتر كاليتي. Essaye toujours d'utiliser des objectifs SMART, s'il te plaît. Ça sera bon pour vos missions
et ça sera bon dans les audits de contrôle. Donc, si vous avez des questions sur les objectifs SMART, n'hésitez pas de me contacter. Je serai ravi de répondre à l'ensemble de vos illusions. Merci pour votre attention.